Pozdrav svima pčelarima i vrtlarima. Ovaj put vam pokazujemo kako smo uzgojili rasade ranog zelja. Napominjem da se na isti način uzgajaju rasadi svih kupusnjača. Pogledajte šta smo snimili, uživajte. Ovdje ćemo posijati rano zelje. Sorta Ditmar je sorta ranog zelja koja zaista brzo dođe. Tako da se nadam da ćemo uspjeti uhvatiti ove proljetnu vlagu i dobro vrijeme. Ali je bitno da taj trenutak kad to dođe da mi imamo gotove rasade. Evo, znači to je to. Malo ćemo pošpricati da sjemenke miruju dok stavimo gornji sloj zemlje. Isto zelje ne ide u kuću, zelje ostaje vani, znači sve kupušnjače nam zapravo ostaju vani. To je dosta. Rekli smo da stavljamo sloj zemlje, otprilike koliko je veliko zrno koje sijemo, sjemenčica koliko je debela. Tako da nam je ovo dosta. Evo, zalijevamo. Ono što je bitno kod zalijevanja da nikad ne koristimo izrazito hladnu vodu, nego da uvijek ta voda malo temperirana pa je biljkama malo lakše. Sve ćemo pokriti. Ovo nije proziran najlon, nije ni bitno u ovoj fazi dok biljke ne počnu nicati, uopće nije bitno. Za lijepog vremena biljke ćemo otkrivati, za lošeg vremena ćemo ih jako pokrivati i pratiti njihov razvoj. Ove stiroporne ploče su jako praktične za uzgoj, međutim ono što ja prakticiram je da svaku biljnu vrstu uzgajam za sebe. Znači, ako mi treba samo 10 zelja, ne budem posadila ovdje 10 zelja pa 10 paprike pa 10 salata, zato što oni rastu različitim tempom. I onda cijelu tu ploču stalno nanašam i tražim različite uvjete i to mi nije dobro. Ovdje imam 10 plitica zelja, meni je 10 glavica zelja bude dovoljno za početak ovog ranog zelja, to mi je dosta. Ovdje je zelje koje smo nedavno sijali. On izgleda jako sitno jer je bilo vani, ali su stvarno čvrsto, nisu se izdužili, izgleda odlično. S obzirom da je dobilo ove prave listiće, vrijeme je za prepikiravanje. Prepikirat ćemo znači ove stiroporne posudice, ovdje ima 10 otvora, to je tamo koliko mi treba. U to sad stavljamo zemlju. Ovo je bogata zemlja jer biljke su nam se lijepo počele razvijati i one sad trebaju dobivati hranjiva da mogu rasti. Znači prosijeni kompost zapravo. Lanci ko u priči. Naravno, pošto mi ne treba sve ovo, da ću si birati biljke koje su ljepše. Koje su veće i koje su ljepše. Evo šta sad vidimo na ovoj biljčici. Vidimo lijepo razvijen korijen. Vidimo primarne listiće i vidimo prave listiće. Znači ovo je trenutak kada biljka mora ići u presađivanje da bi se dalje mogla razvijati, jer u ovoj hrpi gdje ovak korijen je isprepleten, gdje su jedna ne druga, baš i nema neke uvjete. Vrlo jednostavno, napravimo rupu, sve stavimo unutra i zagrnemo zemljom. Jednostavno napravimo rupu, spustimo biljčicu u rupu i zagrnemo zemljom. Jako stisnemo da zemlja dođe skroz oko korijena. Ako su nas se biljke izdužile, uvijek možemo biljčicu zakopati malo duže. Uvijek možemo zakopati biljčicu skroz do ovih prvih listova. Zelje je biljka koja ne traži nekakvu veliku toplinu, čak bolje raste kad je prohladno, tako da ni u jednom trenutku nema potrebe da ono bude u kući.
na toplome, znači vani je cijelo vrijeme i on dobro napreduje. Sadili smo zelje koliko nama treba, ranog zelja koliko nama treba. E sad, ono što je bitno, za ovakve presadnice odmah zalit. Mi jesmo stisnuli zemlju oko korijena i sve, ali njih treba zalit da se dobro žilice sljube sa zemljom. I treba paziti, s obzirom da se ovdje radi o stiroporu i ako jako udari sunce, treba paziti da se ne isuše flanci. To je to. Ostaje vani, danas nema sunca, ali da ima sunca bi pazili prvi dan da nije na suncu, da biljčice dođu k sebi i to je to. One čekaju na rastu da idu na vrt. Što ćemo s ovim ostatkom? Ovaj ostatak ćemo ostaviti jer se nikad ne zna šta može krenuti po nekakvom zlu. Ostavit ćemo ga tu, dodat ćemo zemlje. Dodat ćemo zemlje. Nek raste, čeka nekog od prijatelja ili čeka da bude podijeljeno ovim našim ptičicama koje se ovak jako čuju. 10 dana kasnije, nakon presađivanja, znači ovo je naše zelje, vidi se da su biljke krenule rast, svaka je dobila po još 1 ili 2 prava listića i sad ove biljke su u ovoj fazi spremne za na vrt. Voljeli bi da se pretplatite na naš kanal, za vas je pretplata besplatna, a nama je poticaj za daljnji rad. Dakle, samo kliknite na pretplati se.